Good day everyone, good day sir. This is my discussion about ship stresses and the measure on board to counteract the effect of ship stresses. And I will discuss the 7 common stresses and also how to counteract them on board. First is hugging. As you can see the picture, the ship is broken or natunga. That's we called hugging. Kaning haging mahitabo ni kung ang tunga-tunga sa barko kay mosaka, din ang bow and stern nang atubang sa downward force tungod sa gibugaton sa barko. And the effects is ang tunga sa barko mas stress or mosaka o gayo kung maglisod ang upper deck and bottom structure sa pagdala sa pressure. So to counteract it, we have measures to counteract ship stresses. First is longitudinal strength. Longitudinal strength is ang barko kinahanglan lig-on ang iyang firming or pagbuo niini para dili madali maapektuhan sa haging ug saging. The last is proper cargo distribution. Nga karga dapat tarong og pag-distribute aron dili masubraan sa haging. Second is saging. So saging is kabaliktaran ni sa haging. Ang sa saging is ang bow ug stern is nisaka sa tunga sa saging is murag malunod ang barko sa tunga. That is saging. And the effect is mubin paubos ang center sa barko. And we have measures to counteract ship stresses. First is proper cargo distribution. Ang kaning proper cargo distribution dapat balanse ang pagbutang sa karga aron malikayan ang saging. Second is double button construction. Ang barko dapat na ay lig-on nga button para dili madali-dali ug maguba. Third is shear forces. What will happen the shear forces? As you can see the picture, kung dili parehas ang pwersa sa mga parte sa barko, labi na sa bow, midship and stern, ang mga parte sa barko maka-experience og laing-laing fissure, maka-cause og structural deformation. The effects of shear force is makadaot sa structure sa barko as possible nga mag-crack or sea failure. To counteract it, first is strengthen bulkheads. Is nagdungag og support sa barko para dili makaapektuhan sa shear forces. Second is proper cargo loading. Proper cargo loading is ang karga dapat eventually distribute or saktura. Fourth is torsional stress. Torsional stress is mahitabo ni kung dili balanse ang pwersa sa left o right side sa barko. Kasagaran tungod sa waves action. Then ang resulta kay mutuhok or mutwist ang barko like the picture I saw. Effects of torsional stress is ang barko posibleng maguba sa iyang structure, labi na kung dako ang lapad like container ship, bulk carrier. To counteract it, first is strengthen the whole structure. Ang barko dapat nailig-on nga structure para dili madali maapektuhan sa twisting force. Second is proper wearing routing. That means likayan ang mga lugar nga grabe ag waves para malikayan ang torsional stress. Fifth is panting. Kaning panting mahitabo ni kung maglihok-lihok ang hull plates sa bow ug stem tungod sa pressure sa tubig. Ang effect sa panting is mahimong fragile ang hull, mas susceptible sa fatigue or cracks. To
to counteract the panting is first is force bow and stern plating. It means ang hull dapat mas ligon, labi na ang bow ug stern para ma-avoid ang panting. Second is regular inspection. It means dapat permi i-check ang hull aron may bawaan kung nabay diferensya. 6 is panding. Kung taas o kusog ang waves, ang bow sa barko makabundak o kusog sa tubig sama sa slump. Mahitabo ni labi na kung kusog ang speed sa barko. And the effects of panding is makadaot ni sa bow og keel ug posible maupan ni makaguba sa barko kung grabe ang impact. And the measure to counteract ship stresses, first is speed adjustment. Dapat i-adjust ang speed kung bati ang panahon aron malikayan ang slamming. Second is weather routing. Likayan ang mga lugar nga grabe ang road seas like bad weather. The last is rocking. What will happen rocking? Rocking is side-to-side distortion ni sa barko tungod sa rolling sa dagat. Maka-stress ni sa transverse frames o bulkheads. And the effects of rocking is dili lang ang barko mismo ang maepektuhan, pati ang mga butang sa sulod like container and etc. And the measure of counteract ship stresses is first is anti-roll system. Gamiton ng stabilizer aron malikayan ang grabe nga pag-roll. Trim optimization. Siguraduhon nga balanse ang barko aron ma-distribute ang stress or pag-rocking. That's all.